تضامنا مع الإخوة والأخوات أقف كما وقفوا وأحاضر بالفرنسية كما حاضروا. Donc double solidarité. حضروا وحاضرنا ووقفوا ووقفنا. Donc ترددت كثيرا هل بأي لغتين أحاضر، هل باللغة الفرنسية أم باللغة العربية؟ الظاهر أنني ملت إلى الفرنسية وأعرج وألجأ إلى الفرنسية عند الضرورة وربما إلى الدارجة إذا اقتضت الحاجة. Le concept d'égalité مفهوم المساواة إذا بحثنا عليه في النصوص الدينية كما نفهم المساواة اليوم غير موجود، لأنه مفهوم وليد الحداثة، un concept de la philosophie politique moderne lié à l'État-nation, à la notion de la société et la citoyenneté. Donc il faut faire un peu une remontée archéologique focaldienne pour voir un petit peu l'origine de la sémantique du concept, parce que nous sommes en train d'importer un concept dans une autre tradition qui n'arrive pas à créer justement sa propre modernité par rapport à son histoire et entrer dans l'histoire des civilisations désormais dominantes, qui est la civilisation occidentale, qu'on le veuille ou non. Il y a un paradigme de domination civilisationnelle, comme l'islam à un moment donné était la civilisation dominante. L'accès à la connaissance se faisait par l'arabe, les mathématiques, la philosophie, etc. Eh bien, toute civilisation est vouée à l'extinction. Les civilisations naissent pour mourir. Eh bien, la civilisation arabo-musulmane est éteinte depuis très longtemps. Donc, il faut en faire le deuil. Sans ce deuil, on ne peut pas entrer dans une nouvelle histoire. D'abord, l'islam au départ n'était pas une civilisation. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. L'islam est une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Mais l'histoire n'est pas notre code. C'est très important de se faire ce discernement, ce qu'on appelle la sécularisation dans le sens de la séparation des ordres, que les anciens, al-usuliyun ou al-fuqaha, sammaw al-furuq. Al-farq bayn al-nudum. Ça existe déjà dans le patrimoine classique. Ce sont des concepts qu'il faudrait peut-être décongeler et les mettre à la cool de notre époque. Le problème, c'est qu'il y a une double rupture épistémologique, pas une rupture par rapport à cet héritage ancien, la théologie spéculative, les fondements du droit musulman sur le fiqh. Le fiqh, avec sa complexité inouïe, très difficile aujourd'hui d'accéder à cette complexité. On n'a pas les moyens littéraires ni linguistiques pour accéder à ces concepts qui étaient denses. Donc il y a une ignorance, une sécularisation qui a éloigné les musulmans de leur héritage et qui fait qu'ils sont en double rupture par rapport à cette inflation herméneutique que vivait le Moyen-Âge. Aujourd'hui, il y a le littéralisme parce que l'angoisse pousse les musulmans à la crispation, donc la crispation intellectuelle, psychologique, etc. Donc le littéralisme, c'est la tentation produite par l'ignorance. Et une rupture par rapport à l'épistémé dans laquelle ces notions de l'État-nation, de la citoyenneté, de la société, de l'égalité ont vu le jour. Donc il faut un petit peu faire la déconstruction des concepts pour pouvoir réaliser une harmonie dans le changement. Parce qu'il faut éviter le viol de l'importation des concepts et les imbriquer dans une réalité qui peut-être va manifester quelques résistances. Comme je dis toujours, donc celui qui se trompe d'époque et de contexte se trompe d'interprétation de la religion. Donc il faut une double herméneutique, une herméneutique fondamentale, tafsir nadari, comprendre le texte dans l'univers du texte. C'est très important de saisir la relativité du sens dans son histoire originelle, pour ne pas absolutiser les significations coraniques. C'est vrai que le Coran vient de Dieu, il a fait éruption dans l'histoire, à travers une langue humaine. Donc si l'origine est sacrée, eh bien l'éruption dans le monde des hommes l'est relativement. Déjà l'Ash'aira, l'Ash'arisme auquel appartiennent les Marocains, discerne entre la parole ontologique intime de Dieu et son expression en arabe. Déjà il y a une sécularisation dans la parole de Dieu. Là, il y a une théologie du langage. L'accès à la signification du Coran passe par une approche métaphysique du langage. Parce que la parole, ce n'est pas l'écrit.
Et la parole intérieure de Dieu, c'est pas la parole exprimée en arabe. Et de la parole à l'écrit, il y a des parties sémantiques. Donc c'est le verbe qui s'est fait écrire, on n'a que les textes, déconnectés de leur auteur. Donc Dieu, on ne l'a pas vu, donc on n'a pas d'accès direct à la source de la parole. Même le prophète, on n'a pas accès direct à la scénographie de sa parole. On a une photographie, donc il faut beaucoup d'imagination. Donc le faqih, l'alim, quwa, khayaliya, jabbara, pour pouvoir restituer le film de la révélation qui est entré en interaction avec l'histoire. On a le texte, la photographie, comment lui donner une fluidité. Asbab nuzul, circonstances de la révélation. Le Coran n'est pas un corpus doctrinal, il livre des informations. Donc il responsabilise le lecteur. Donc il y a une parole généreuse de partage entre le divin et l'humain. Et l'humain, il aura la religion qu'il mérite, puisque le texte ne parle pas de lui-même. Donc il y a le أفلا يعقلون أفلا يتفكرون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل سيروا في الأرض. La vérité dans le Coran est ailleurs, parce que le Coran, c'est comme le doigt, il t'indique, mais le sol, il regarde le doigt au lieu de voir l'indication. C'est ce qu'on appelle le ma'na. Le sens, dans le sens de la signification et dans le sens de l'orientation. Al-Wahy dans le Coran n'est pas un dévoilement. Al-Wahy veut dire faire signe. Ça veut dire que la clôture de la révélation inaugure la maturité de la raison. Point de prophète après le prophète, l'humanité désormais doit compter sur elle-même pour continuer la marche. Et ça dépend de la qualité de celui qui approche le texte. D'abord, il faut qu'il ait l'expérience mystique intérieure, parce qu'il s'agit d'approcher le souffle. D'abord, le Coran, c'est un souffle qui a pris corps dans une langue. Comment accéder à partir du phénomène au nous-mêmes, ce que Kant appelle la chose en soi. Accéder à la chose en soi. Ça, il faut faire un peu de la phénoménologie, ça fait du bien. Donc il faut s'ouvrir d'autres perspectives, comme l'ont fait d'ailleurs les théologiens classiques, en introduisant toute l'économie de la philosophie grecque dans l'interprétation du texte. Même l'Aqidah al-Ash'ariya est bourrée de philosophie grecque. Parce que la philosophie grecque était tellement puissante, même s'il est minoritaire démographiquement, mais elle était puissante. La pensée musulmane ne pouvait pas faire l'économie de ne pas l'intégrer dans sa manière de penser. Pourtant, les musulmans étaient dominants. Il n'y avait pas un peuple grec dominant. Ce sont des livres. Donc les musulmans, ils ont traduit les livres, ils ont vu que c'est une pensée puissante à laquelle dont on ne peut pas faire l'économie. Donc toute la théologie, s'est construite sur des questions imposées par la philosophie, sur l'essence, les substances, les attributs, même le langage. De toute façon, toute la formalisation de le fiqh et de le fiqh, et même la mystique, sans parler de la théologie, ont été formalisées par une approche un peu grecque. D'ailleurs, ce ne sont pas les Arabes qui ont formalisé tout le savoir. Ce sont les Perses. Ils avaient l'arabe, il est de connaissances intuitives, instinctives, poétiques. Donc le Coran, anthropologiquement parlant, il a pris en considération le mode de la cognition. Ruh sha'iri. Le Coran, il est vibrant, acoustique, il négocie le sens en fonction de la vibration des sourates. Chaque surah a une rythmique qui est là. Et donc, il y a les Arabes saisissaient bien le sens selon leur... Moi, je dirais pensée sauvage, pas la pensée des sauvages. Là, je convoque la pensée sauvage de chaussures, de Vistros. Ça veut dire qu'il y a une pensée instinctive. Il n'y a pas de doctrine de le faire dans le Coran, il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas de formalisation, il y a des informations. D'ailleurs, le Coran est un texte anarchique, dans le sens épistémologique du terme. Il n'est pas organisé ni en fonction d'une quelconque chronologie, ni en fonction de quelques thématiques. Il y a une intrication des sujets qu'il faut débrouiller par la suite et de reconstituer a priori, l'esthétique transcendantale de Kant, a priori, condition de possibilité d'un savoir pour former une doctrine, pour pouvoir réversiblement interpréter le texte. الأصوليون كانوا يستنبطون من القرآن ليس أحكاما فقط ولكن مناهج للتشريع. Donc le Coran, c'est aussi une méthode, pas des informations sur les lois. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas confondre le principe et la loi. Le Coran, d'un côté, il énonce le principe de l'adl,
il ne parle pas de Moussawat, à l'époque ce serait un anachronisme. L'adl, c'est mettre la chose à sa place, c'est l'équité. Par la suite, l'égalité est devenue presque une idéologie politique avec le socialisme, le communisme, qui a viré en même temps à l'égalitarisme, parfois à la parité, qui est une forme injuste de l'égalité. Parce que, pourquoi la parité, hein? Parce que l'égalité suppose la liberté. On ne peut pas accéder. C'est pourquoi on a commencé d'abord par libérer l'esclave. C'est une modernité. Les musulmans n'ont pas compris qu'il faut passer par la libération des esclaves. C'est comme une première démarche. ولذلك فهم القدماء أن الشريعة تتشوف للحرية هكذا مصطلحهم. Ils disaient que la charia aspire à l'émancipation. C'est une condition nécessaire pour l'égalité. D'abord, on a libéré les esclaves, on a libéré les masculins, puis on a libéré les féminins. Comme si le Coran négociait la libération et la liberté des femmes en négociant le message avec les hommes qui détenaient le pouvoir. Si vous n'avez pas ce paradigme, vous n'allez pas comprendre le discours coranique en la matière. Allah كان كيسلك مع الرجال. Mais attention, il faut faire le montage. Comment le Coran, et puis les femmes qui venaient chez le prophète, et puis Salma disait إن القرآن أعطى للرجال كل شيء ولم يجعل لنا شيء. هذه سلمى زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il y avait déjà une révolte chez les femmes. Ça doit continuer en principe. Oui, mais il y a beaucoup de retard. Moi, je me souviens qu'une fois que dans la mosquée, bon, le problème c'est que d'abord il faut donner le désir de se libérer. On ne peut pas libérer par la loi. Il faut d'abord changer les mentalités pour pouvoir appliquer la loi. On ne peut pas. C'est un préalable. ولذلك قال الإمام الشاطبي ما أمر النبي عن شيء إلا بعد أن تيقن بأن المسلمين قد استعدوا للتلقي. وهي منهجية قرآنية. وقال ابن تيمية في إعلام الموقعين إن القرآن والسنة عمل بمقتضى الحكمة التي تقول إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. يعني ابن تيمية le principe de possibilité. Le Coran, d'un côté, il énonce le principe d'égalité, de justice, de justesse, de bonté, mais en même temps, il traduit dans le même corpus coranique ces principes dans des lois. À ne pas confondre le principe immuable et universel. Voilà, la dignité est un principe, c'est pas une loi. Comme la laïcité, c'est pas une loi, c'est un principe. C'est la loi 1905 qui est là. À ne pas confondre toute erreur taxinomique scripturale conduirait à une mauvaise herméneutique. Tous les passages du Coran n'ont pas la même valeur normative. Il y a des passages principiels, il y a des passages circonstanciels. Et donc pour nous, pour moi en tout cas, en tant que théoricien, ce qui va m'intéresser, c'est comment le Coran a traduit le principe universel dans les limites anthropologiques du moment coranique. Parce que confondre la culture anthropologique sous prétexte que le Coran l'a prise en considération conduirait à canoniser un modèle anthropologique et le mettre comme un étalon. Et là, cette erreur est une révolution anti-copernicienne. Ce n'est plus l'esprit du message qui est le centre, mais adat wa taqalid al-arab. Donc on reproduit l'histoire au lieu de reproduire le message. On peut appliquer en vérité ces clés de lecture sur tous les domaines. Raison de plus sur l'égalité entre les hommes et les femmes, laquelle égalité, en termes juridiques, se déplace. Le principe ne change pas, la loi change. Mais il y a un autre niveau d'égalité dont on ne parle pas, celui de l'égalité ontologique, à ne pas confondre avec l'égalité juridique. Et dans l'égalité juridique, à ne pas confondre l'égalité principielle juridique et l'égalité circonstancielle juridique. Et puis l'égalité ressentie, comme la température. Il y a la température réelle, il y a la température ressentie. Il y a la subjectivité dans l'estimation de l'égalité. Là, il faut introduire la culture également, comme mode de négociation du concept de l'égalité. C'est une chimie en vérité. On doit convoquer toutes les intelligences, les théologiens, les sociologues, les psychologues, ce qu'on appelle le maslaha, tout simplement, ce que le Qudama s'appelle le maqasid sharia. Comment négocier la règle pour qu'elle réalise
le maslaha collectif de la nation, de l'individu, de la famille, de l'homme. Parce que l'égalité de la femme par rapport... Ça intéresse les enfants, ça intéresse la famille, ça intéresse... Il faut avoir une perception holiste quand on touche à cette question-là. Parce qu'on ne peut pas l'isoler de l'économie. Il faut des leviers pour l'égalité. Il ne suffit pas de changer la loi pour réaliser l'égalité. Parce que parfois, l'égalité juridique peut créer des inégalités de fait. Parce que l'égalité juridique suppose l'égalité, l'équivalence entre les droits et les devoirs. Le libéralisme aujourd'hui, s'il n'est pas ajusté par des lois, ça pourrait conduire à un handicap supplémentaire pour la femme, parce que les inégalités, leur forme se déplace. Bourdieu, il a fait attention à ce déplacement de la domination masculine. Chaque fois que les femmes investissent un domaine, les hommes le quittent. Il a vu ce déplacement-là, les caissières, les trucs, ça, on le voit en Occident, les effets négatifs de cette parce qu'il faut peut-être prendre le temps de comprendre la nature de l'homme qui nous échappe. La domination, c'est une permanence anthropologique. ولذلك الشريعة لم تأتي لاستئصال الضرر وإنما لتخفيفه. الشريعة لخصها العلماء جلب أعلى المصالح. C'est ça, la charia n'est pas ontologique, n'est pas une essence, mais c'est une relation par rapport à une relation. C'est pourquoi j'évite d'entrer dans les débats, parce que je ne connais pas les contours anthropologiques, sociologiques, politiques du Maroc, parce que là je suis dans un autre monde, mais je devine la complexité de ce sujet qui est toujours d'actualité en Occident. Il y a un retour au Moyen-Âge aujourd'hui, il y a un libéralisme économique et un conservatisme axiologique. Il y a la tentation du retour au Moyen-Âge, mais avec la technique en plus. Moi je pense que le XXIe siècle, ça va être le siècle de l'archéologie, de la généalogie en matière de valeurs. Donc comment appliquer إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. شكرا سي أوغرو على هذا العرض المليء بالإشكاليات وبالقضايا اللي هي في الواقع كتحفز على التفكير في الإشكالية المطروحة المرأة والدين. هناك إضاءات هامة في العرض ديال سي أوغرو، خاصة لما قال بأن معرفة الواقع نصف الفقه، وهذه معضلة كبيرة بالنسبة لبلادنا، لأن الفقه عندنا هو أن تعرف أو تحفظ عن ظهر قلب عدد من النصوص، وتحفظ أيضا الأحكام كيف قدرها الناس ديال التراث الفقهاء القدام، وكي تعتبر أن الإنسان قد أحاط بكل شيء لأنه يعرف الدين. بينما الواقع كيبان بحال إلا ما كيهمش الفقهاء ديالنا. فهل يمكن أنك تكون منصف كرجل دين إلا أنت ما عندكش إلمام بالواقع، أو ماشي فقط ما عندكش إلمام بالواقع بل ما بغيتيش تعترف به؟ عندنا 20% ديال العائلات المغربية تعيلها نساء، ولكن الفقيه لا يريد أن يعترف بهذا الواقع. عندنا ما يقرب من 65% ديال التفوق في الدراسة وفي الأطروحات وفي المعدلات الدراسية ديال النساء وديال الفتيات على الذكور، ولكن هناك من لا يريد أن يعترف بهذا الواقع. إذا إذا كان معرفة الواقع نصف الفقه، فمعنى هذا أن الفقهاء ديالنا خاصهم النص، لأن بما أنهم لا يعرفون العلوم الاجتماعية والإنسانية وما كينفتحوا شيء عليها وما كيهمهمش اتجاه ديال الواقع، ولكن في نفس الوقت كيبغيو يعطيو الرأي والفتوى انطلاقا من التراث الفقهي. أنا في رأيي أن هذه هي الإشكالية الكبيرة اللي كيطرح أمامنا العرض ديال الأستاذ أوغرو. أيضا هناك في كلامه مسألة مهمة لأنها ترتبط بالسياق المغربي ديالنا، أنه قال لا جدوى من تعديل النصوص إلا ما غيرناش العقليات. احنا في المغرب كنعدلوا النصوص
وكنطمحوا ان تعديل النصوص غادي يجيب لنا تغيير العقليات. ولكن شنو كيتم في الواقع، وهذا ربما كيشفع القوله ديال السي اوغرو على انها اقرب الى الواقع، كيتم تحايل على النصوص المعدله لان العقليه كتبقى عقليه جامده. هذا الشيء اللي كيوقع الان في المحاكم. بالطبع في المحاكم عندنا الان اشكال غريبه ومضحكه وكاريكاتوريه ديال التحايل على مدونه الاسره منذ التعديل ديالها في 2004. والمثير للاستغراب هو ان الناس ديال القانون انفسهم اللي كيبتكروا اشكال تحايل وكيعطيوها للناس باش الراجل يعرف كيفاش يحرم المراه من الحقوق ديالها. ثم ايضا هناك ما يتعلق بواحد العباره جات تعلق في العرض ديال الاستاذ مهمه جدا، لانها مفتاح اخر لفهم الغمه اللي كنعيشوا فيها، عندما قال بان ما تم عمليا في بلاد المسلمين هو انه تم اعاده انتاج التاريخ ولم يتم اعاده يعني امتلاك المبدا و يعني الخطاب او الرساله. فكنعاودوا الثقافه ديال الناس اللي دازوا كنعاودوا ننتجوها، بينما هما ما بقاوش عايشين معنا، كما ان المجتمع اللي احنا فيه ما بقات عنده علاقه بالمجتمع اللي كان. فكنعاودوا انتاج ثقافه قديمه عوض ما تملكوا الميساج او الرساله التي تمر عبر النص الديني، واللي هي يمكن ان تكون رساله اللي نقراو فيها الكرامه الانسانيه ونقراو فيها ايضا الاتجاه السليم نحو التوازن في الوجود الانساني بين الروحي والعملي والمادي. السيدات والساده، اذا هذه العروض ديال الاستاذات والاساتذه سمعتوا لها، غادي نخليو الان الكلمه للقاعه. يعني في نسجلوا واحد اللائحه ديال التدخلات، وقبل هذا كنشير الى انه تم اطلاق الموقع الرسمي لحركه ضمير، ويمكن لكم تدخلوا ليه باش تطلعوا على الادبيات وايضا الانشطه كلها ديال الحركه والقضايا اللي كتشتغل فيها. ومن هذه القضايا الاشكاليه اللي طرحتها الاستاذه لما تحدثت على المقررات الدراسيه الجديده ديال التربيه الدينيه، فالحركه ديال الضمير منكبه على دراسه هذه المؤلفات والمقررات الجديده، وغادي تصدر تقرير في الموضوع باش المغاربه يعرفوا ما مدى التطور اللي وقع في التعديل والمراجعه ديال هذه المقررات، وما مدى التراجع او ما مدى التحايل ايضا اللي يكون وقع في هذه المراجعه. فاذا الكلمه للقاعه. الاستاذه عائشه، تفضلي. اولا اشكر جمعيه ضمير على جرأه هذا الموضوع، وجميع المتدخلين الذين انارونا بمجموعه من الاسئله الحارقه جدا حول موضوع المراه في علاقتها بالدين او بالاديان. كنت اتمنى ان يحضر ايضا ممثلون عن اديان اخرى، باعتبار ان المنظومة التي تتحكم في الأديان يعني تشترك في جذع واحد. أعود إلى مثلا مسألة الحجاب ليست إسلامية، شيطنة المرأة يعني لها جذورها في قصة آدم وحواء التي يفترض أنها أخرجت آدم من الجنة، ولا زالت يعني هذه الصورة التي تعتبر المرأة يعني تربط صورة المرأة بالكيد بالشر بالشيطنة، لا زالت هي التي تتحكم في الماجينار في المتخيل الاجتماعي. من الناحية السوسيولوجية أعود إلى أعتقد بأنه عندما نطرح موضوع علاقة المرأة يعني قضايا المرأة بالشريعة، علينا أن لا نطرحها دائما يعني بطريقة ماضوية للأسف. فنحن كمسلمين سوف أخذ فكرة التي ذكرها الدكتور،
يعني المسلمون يعني بحال شي ناس عايشين في هذا الكوكب وخارج النسق الكوني، يعتقدون بأنهم وحدهم في هذا الكون وعليه، فهم يعني البشرية كلها تنظر إلى المسلمين باعتبارهم شاذا، وبالتالي فطرح قضية المرأة يجب أن يطرح في بعده الكوني، ما هو موقعنا من الإعراب داخل الكوكب الأرضي. شكرا لله. السادة فاطمة. هذا أيضا أنا نعتذر لأن فاطمة. والمهم دقيقتان تفضلي. شكرا لكل الحضور. طبعا شكرا لهذا الدين اللي 15 قرن احنا واحدين فيه. عندي مجموعه ديال الملاحظات. الاولى، هاد المشكله ديال العلمانيه اللي مسؤوله في الدراسه، انا بالنسبه لي المسلمين هما اللي خصهم يجدوا راسهم. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه اللي قال الاستاذه بالسوس، مساله ديال احنا في عنق الزجاجه. انا كنعتبر الدين هو اللي في عنق الزجاجه. علاش؟ ليست قضايا المراه، لانه دائما عاجز عن ايجاد حل لا بالتاويل ولا بالاجتهاد، وهذا يعوض بالعنف على مستوى القوانين على مستوى الواقع. يكفي جوج ديال الظواهر ولا ثلاثه: حضور المحرم الرفيق، مسألة ديال حور العين، هذا إهدار كرامة المرأة. ملاحظة أخرى هو كيف لفقه الموتى أن يحكم على واقع الأحياء. ملاحظة أخرى، هذه الأزمة كلها مرتبطة بغياب فقه نسائي، بغياب قراءة نسائية. آخر حاجة عندي مع الأستاذة سمية، أنا سؤالي ديال في الإرث، وهذا طابو اللي مزيان يتكسر. ثمن الربع بالنسبة للمرأة المتزوجة، ولا ربطنا إلى عكسنا الآية، يعني في حالة الرجل الأرمل ما كياخذش نفس الحصة ديال المرأة الأرملة. إلا خدينا في حالة غياب الأبناء شحال كياخذ هو من الحصة وشحال كتاخذ هي من الحصة. بالنسبة للفتاة هنا العقدة، عقدة المنشار، هو أن الفتاة في حالة غياب الذكر نصف ديال، وهنا مفارقات ديال الدين، وهذه الازمه ديالو، هذه الازمه ديالو، وهي الهبه الهديه اللي هي نوع من الحيل، وهذه في حد ذاتها ضربه للدين وما غادي يخرجش من عنق الزجاجه. شكرا لله. متدخل الثالث سي احمد، تفضل. شكرا للاستاذ احمد. صراحه انا عندي فقط ملاحظه منهجيه على ما تم قول به مسبقا حول ان الفقه الاسلامي او الدين الاسلامي او فقه اللغه، هذا العلم الجم الذي يساعد على فهم الامور الدينيه. فبطبيعه الحال حتى نبتعد عن تلك الاسقاطات المنهجيه الغربيه، يجب ان نكون دائما مرتبطين بواقعنا وارثنا الثقافي والاجتماعي العربي الديني والاسلامي والاخلاقي الى غير ذلك. هذه فقط كملاحظه. فبالنسبه للمراه والدين الاسلامي، فحري بنا ان نتعامل كما تعامل العقلانيون وبينهم ابن رشد، ويكفيني ان استدل بما قاله ابن رشد في مقولته الاجتماعيه: ان الذين يمنعون المراه عن اشتغال الفلسفه والفكر او ممارسه السلطه والحكم او ممارسه الامامه الكبرى والامامه الصغرى يستندون الى منطق يخالف منطق العقل والعقل. وما ادراك من منطق العقل والعقل؟ فما يمكن أن نستدل به هو أنه في زمننا وواقعنا يجب أن نخرج بمنهجية واقعية تكون دائما مرتبطة بالواقع الاجتماعي والثقافة العربية الدينية الإسلامية الأخلاقية حتى لا نزيغ عن مقاصد الشريعة. وشكرا. شكرا. سي صبري. قبل كل شيء شكرا للأساتذة الذين أمتعونا بمحاضراتهم، وأتمنى أن تخرج في كتبهم إن شاء الله ربما سيكون. الكلام ديالي غادي نوجهو للأستاذة سمية مكسوس. قالت قبل الإسلام المرأة لم تكن ترث ولم تتمتع بها الحق إلا بمجال الإسلام. أعتقد أن هذا محل نظر
لأن خديجة زوجة الرسول ورثت أموالا كثيرة عن زوجها قبل الإسلام. إذا المرأة كانت ترث قبل الإسلام. أما قبل الإسلام المرأة كانت لها ثم قبل الإسلام المرأة كانت لها حرية ومكانة في المجتمع العربي أكثر من حريتها بعد مجيء الإسلام. كنا يختلطن بالرجال في الأسواق دون نقاب ويمارسن التجارة، وهناك نساء مشهورات مثل هند